एंता के जदी मां घर के उठो थाम वाले बेलू दी के सकाल पाई जमा हां ताहले डायरेक्ट के ढकी जी मांगा घर के बोलू छे राधे को राधे रसेश्वरी को जदंत पलन करू निद्रा खंडिक भांगो को किस्मरी घनश्याम राधे कुमार नाम टे घनश्याम घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो ए पिला ज खोजी जा स्वर्ग भुवन नाना राधा में आगो मर नाम कला भ्रमर 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 আর ভ্রমে ভ্রমে আসি অছি তোর পুরতে মু পুষ্প চুমা ভ্রমর যাজারে কলা ভ্রমর মোর সুনা যা ফিরে যা পদ্ম বনর সখা মাই ঘরে কেন পদ্ম বনকে পঠাইছ কেন পদ্ম বন কই যাতিলা হ্যাঁ বন্ধে আর আছে বলছু बिल्कुल नहीं গুটে বি পদ্ম নাই না তাকর বগিচাতে মাই ঘরে যেন গুটে সে তো গুটে পদ্ম আরে বাবু হে তাকর পদ্ম বগিচা ন হে তাকর ফুল বগিচা ন আর কেহনি সে ফুল সে নহে মাই ঘরে নিজে গুটে পদ্ম আয় হে ফুলটা মতে দরকার আছে শঙ্কর ততে মতে সে নারটা দরকার আছে হান্দা র আগমে ফুলটা নেই সারছি ঠিক আছে আর নারটাতে নেব ফিরে যা রে ফুল রস আমার কলা ভ্রমর নাগর আমার কলা ভ্রমর ফুলকে দেখি লোভে মরুছু মান লাগে ডর ফিরে যা রে ফুল রস আমার কলা ভ্রমর নাগর আমার কলা ভ্রমর
আছে আর কে এবারে মা এটা পর্ধিয়া পৌঁছি পড়েছে কাওই লগো পর্ধিয়া আসিছে বইনি ইনি সারাতে কে আইছে পিলা কই তো জানি নাই পারবা নিজে বাবু কে গো তোমার একটা দিন মেলা কষ্ট পাও কি আইছে কহি দিও তারপরে যে খুলমু পিলা আমার টাটি নাহলে নাই খুলমু নিজে বাবু আইছে বইনি যে নিজে বাবু বলে আমি কেনতা করে বিশ্বাস এক করব কলা কানু কেন কলা কানু গো মামু এ তোমার ভঞ্জা ভঞ্জা আসিছ গপ্পপুর কেন ভঞ্জা গো গপ্পপুর সে বাবু আইছেন বইনি মা গপপুর সে বাবুকে কহুছ যে সে পিলা তো থুপেতে হেতিলে বুয়া পিলা কানাকে দেখি কই ছোট বলছ ছোট হেতিলে আর কি হেতিলে এ বুয়া পিলা সেটা ই কানা তা পিণ্ড দেখল বলে এ মা নাই কোয়া তিবাটা মোর মাসি পিলা এইটা বা মাসি মুই চিনি পারনি ন মা মাসি বল দউজন চিহ্না নাই জন আগো মাসি তুমি সিনে মতে চিনি নাই পারবা কি মুই তোমাকে চিনি চাইনি না আর মুই তো তুমি নাই চিনিবা তোমার মশা পগমি মা সতে কে সে গোপপুর আসিছে নন্দ যশোদাঙ্কর পুয়া হইছে আমি কৃষ্ণ আর গুটে কথা পিলা হ্যাঁ এটা তো নিজে মাউসি হ্যাঁ বলে মতে কাঁ বলবো যে ভোকা হ্যাঁ মতে কা বলতি রে তো সকা সকা বলু যে মতে সকা নেই বলবো না আছে ইনু ইয়াকে মতে মৌসা বলবো দাদা বলছি ফের মশা কেন বলবো মৌসা বলবো আগো মাসি কহেব যে তোমার বহুকে কাই বলবি গো বাবু সাপু আইছে তোমার ভঞ্জা আইছন জেনালো বাবু লাগে নাকি মান কলিলা গপপুর তোমার সে ভঞ্জা আসি যেন পরে সে মোর মশা পু সতে লো হেনতা বলছুন চেনালো বনে ইনি সারা দিল সে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান সে হচ্ছেন জগতর কর্তা পরর ঘরকে কা করি আইবেলো মতে বিশ্বাস নাই লাগবা বাবু গো হ্যাঁ মোর বহু বিশ্বাস নাই করবার পিলা বিশ্বাস করবা टूटली नहीं तुमको केनता कोला विश्वास लगबा आगो गारसुआ ई राती आई चपोरर घर के विश्वास करबा गो जे केनता कोला विश्वास लगबा শঙ্কর যাহার ভাব যাহার থেনে রইছি দে কমে দে টিকে মাবে সবু ঠানে তার ভাব থিছি ए बाम কা রাত আর কা দিনবো आ रात दिन देखो ना बा निदो लगबा तते আর নাই নো টাইম আইয়া প্লিজ ইয়ারে হোন্ডা টিম র প্রশ্ন রহলা না শুরু করি তো মাবরে যেহেতু ওইটা কথা দেইছিনি আজ্ঞা কো যে রাধাঙ্কর সাগরে ভেট পড়লে নিশ্চিত আজ্ঞা গুড গুড করে বুঝ আমি বলছিনি ठीक আছে সেটা বি নাগ আর মুই বি নাগ আর দুতি বি নাগ बस 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 আর পানি বি নাগ ইনে আমার টোটাল নাগ পরিচয় নাই পরিচয় দিয়ে বলছিলি যেহেতু মোর দাদা গাইছে চান্নাল লাগ সে মোর গুরু এ অন্ডা কেড়ে বড় গুটে কথাটে নেই কহবার কথা বহুত কথা খারাপ কথাটে আছে যেহেতু 50 জন হেলে বি পুরান রজনীশ মা মানে কে খরা নে ভাবো কহমা সখা আছে আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুন গমাই ধনরে অন্ডা জন্ম কথা গো দেবী বুঝাই बाबू गो तोर माता पिता को बेड़ी कंसा बांधेलु हसी कुली गो बांधे थिला लु
चंद्र भ्रमरा हाँ गो बाबू कृष्ण भगवान अवतार देखीदे माँ देवकी हाँ करदेले हाँ कर आगो जहू देवकी हेले सम्मत घनरे घर घनंधकारमयत आगो जहू देवकी गो हेले सम्मत घर घनंधकारमयत वसुदेव जाई देवकी कोले मिलिले आर आनंद इच्छा सुखे केली कले दे धनरे मुई एकांते माया धइली आगो ज्योति स्वरूप रे मुई पिता ब्रह्म जाए आगो ज्योति स्वरूप रे गो पिता ब्रह्म जाए सजनी रे गुमानी रे देख माता गर्भ रे रहिली सजनी गो गुमानी रे देख माता गर्भ रे रहिली तिथि के नक्षत्र रे बोले से समय माँ देवकी प्रथम सुध स्नान सारी छान आगो मैं आगो बाबू आगो देवकी प्रथम सुध स्नान धनरे कृष्ण पक्ष गोटय प्रमाण सते ये स्वामी तिथि अटई और सही कृष्ण धन रात्र रे जाइना सजनी गो धन स्वप्न देव की को कही सजनी गो धन स्वप्न देव की को कही किए रे डोर देखी बाबू से समय काना है शंकर यार के देख हट के देखबा नहीं यूट्यूब चली छी मोर तो देख से समय काना है कह तो केने छाड़ी के हक्की मानने दे बाई थी मोर मुंह टेंशन है सखा तेणु करी काना আছে बाबू जानि छु जेतेबेले के बंदीशाल ग्रह रे देवकी एवं वसुदेवଙ୍କ क्रीड़ा सरी गला बाबरे से समयाती बांधी की नहीं रखी केनता के रखी दे कंस नेकरी ढुकई दी गुटे घरे और ताला मारी के रखी आराम से कहबा खेले केतेबेले बांधी की रखला केतेबेले कहि दमा सखा जेतेबेले के बाबू काना है जानि छु आज्ञा जो 4 मास हला संपूर्ण देख दूत मुख शुणी ह कंस राजन जेतेबेले 4 मास हो गला देवती को सही समय दूत कोण माने जन जोगाली थिले बाबरे से जोगाली जाको काम लिखे कहू छन काम बोलछ ए हजूर हमर बहन जन देवकी बस 4 मास हला नर नी काचबार न बोला बोले पूजेंता बोलथिबे माबरे सही समय सखा सही समय काना है छे जेतेबेले के जागिरंदा गिर कंस के कहि देई छन तापरे का कला जानि छु आज्ञा जहुन देवकी हले सन्मतर घरो घनंधकारमयत आज्ञा हो जहु 4 मास संपूर्ण दूत मुख शुणी हो कंस राजन तापरे काना कला जानि छु बिन्धानी डाकी सिंकुली तियारी आर मोर पिता माता पदे अंत करी जे नहीं बंदी साले कला बंद आर पिता माता नेत्रु लोह झरो थाए जजना संत जना आज्ञा दुख भरे कांदी कांदी सुख जना संत जना आज्ञा दुख भरे कांदी कांदी बाबू गुटे कथा जेतेबेले के माता गर्भरे मुई रही जाई छे ए शंकर मां गर्भरे जेतेबेले के रही जाई छे बाबू
आए 4 मास से गला जल के मोर मां के नकरी बांधी दउ छात मोर मां कांदी पको थारे बाबू इते मोर भाग्य खराब जे आज फेर मते गुटे माने अष्टम नंबर संतान देला के गला के फेर कोन सो नकरी बांधी छे जहा को रखिबे अनंत किस करी पारे बलवंत सखा तेणु करी काना हिचे बाबू जानि छु आए जेते बेले बाबू का हिचे जानि छु आज्ञा बंदी साले सत कला को बंदियार सदिन थिला जे अष्टमी तिथि बंदी सालर गृह रे आर देव की उदर में जन्म होइले सुख जना आज्ञा सुनो एथु अनंत रे सुख जना संत जना आज्ञा सुनो एथु अनंत रे आज्ञा चित्र सन रात्रे आसिले आर बजंती माला मोर गोलारे देले आर वसुदेव तम्ब पात्रे फेडिले जे अर्धरात्र होइथिला आर मुंडे मते बही नउथिला बेले सुखजन देख पुष्कर मेघ बरसिला सुखजन संतजन देख पुष्कर मेघ बरसिला वर्षा होउछे आर से समय थे मते बुही के धर के जदर के पले जाउ छन शंकर तापरे काना हिचे जानि छ बाबू काहे जे पिला केन बाटो देखि जाइथिलो बनुथिले माई घरे केन रास्ता देखि जाइथिलो बनु छन आज्ञा मथुरा रु गोप गोला बेलो रे आर बाटो पडिथिला हो भांडी रबन रे जमुना नामे 3टा नदी अटई जया विजया जमुना कहि जे जमुना तार सार हो द्वादश तार तार गभीर अटई गजना हेली मेरु मंदिर बाहर सुखजना हुआ संसजना हेली मेरु मंदिर बाहर पहुंची गनु जत प्रकार सकाल बुआ 4 बजे के कांदी देनी मावरे किए गुटे आसला ये बुआ जी जसदा खने पर पिलाते हेइ छे का बसा पिला बोला सब जाउ जाके नरथी के देखि जाउ छ मोर तो किछि नै काटी थाई सेई समय रे काना हेइ छे बाबू जानि छ का हैं आज्ञा से तो थाई मोर ना भी काटिले तळो होइला कुमकुम बलिले अगुरु काष्ट रे सुविध लगाई सुखजना संत जन मोर तो जतने ना भी सकिले हमर तो जतन ना भी सकी आजिकल छुआ मन को कहीं माँ मैंने शिखुछन सुरसो तेल टिके धरि आनुछन कि आका तेल टिके धरि आसी तेल टिके धरि आनुछन आर छुआ के सकुछन हेले कृष्ण भगवान को सकला लेके नहीं सकिथिले बाबुरे अगुरु काष्ट रे सुविधा लगाई अगुरु काष्ट रे चंदन काट समी काट सुविधा कहले काने जानिछु तमर समरपुरी सुनु वाला को पजरा सुविधा अर्थ काने बाबरे सुविधा कहते बाबरे जुए लगे देले आर सकी बाबरे ना भी सकुथि काने हेइ छटा पर जानिछु बाबू ताहले काना हे जानि छु आज्ञा 30 दिन मुई भई रंगिली 40 दिन रे पादे चलिली 1.5 मास रे मोर फुडिले कान आ शुभ बेले चूड़ा बंधे से दिन जे देखि जसदानंद हे हरि वंश द्वितीय खंड रे रही छी आज्ञा हो हरि वंश द्वितीय खंड रे रही छी देखो 155 पृष्ठ जे हो विभिन्न पद जोड़िली देखो 155 पृष्ठ जे हो आज्ञा विभिन्न सत्य विभिन्न पद जोड़िले
কথা কানা আছে জানিছ না